live stream koglam pandao kerengi tong na jotono no kha kham te hamjamu ya for tini sin logi tongo borong monang sa MLA Biswajit Kolai seng tini belai nangkok mani ojorao nang ni sungmung rokui phaja borong monang sar Biswajit Kolai ni thani seng kha khayo belai kaham kaino neat and clean seng tini bini wan sukmarok bini saiman marok seng chini thanibo share khaino okay seng puilao no lam sogoina hanai sir puilao no lam lomka Kulopata hasen dukurok no jotono. okay sir seng tini silaina musungmani tabuk sak jora je BC election o tui gobang ma koglam asai tongkha je Tripura hasteni government TTADC area ni je BC election 10 বছর 11 বছর লাই টংখা খাইজে গিয়া আমো উমা কলাইখা অথচ ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপুরানি তাবুকনি স্টেট গভর্নমেন্ট নো বড় কোয়ালিশন টংটংও ত্রিপুরা মথারংনি কক তামো ও ব্যাপারও নিনি ওয়ান সুকমু তাই লুকরগনো স্রাই স্রাই তাম সানাই স্যার Bale hambai because the Vichy election mo actually burning issue mo the person ham krayo mo Vichy election very important rule tum tangi himale je Vichy mo actually mini government hinjago karon mo ekta rajyo ni je মান উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট খানা থাকতেনি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু খাই যত স্কিম যত ভিলেজ ডেভেলপ হয় না ও ভিলেজ কমিটিও কাছে নির্বাচিত প্রার্থী নাম বা নির্বাচিত ইলেক্টেড মেম্বার নাম তিনি 2016 যে ইলেকশন মনে পড়ে 2016 অঙ্কাঙ্কে 5 বছর পর না তমনি ইংলিয়া তাই 5 বছর অঙ্কা ইংলিয়া তারপর 2026 মানে অলমোস্ট 10 years গন ও 10টা বছরও কারণ বরণী কাইসা সানা থাকাঙ্কে যে কোনো ডেভেলপমেন্ট 10 ইয়ারও অনেক কিছু পরিবর্তন হঙ্গ তিনি যিনি ত্রিপুরাসে এরিয়াও যদি ও 10 বছর जों উকলো ক্লাই থাকাঙ্কে जों তাই 10 বছর নামনে ও জায়গা সপাইনব দ্যাট মিন্স जों 10 years जों बेक थांगाता ओंगे फाइदि ताबुक एक्चुअली मो साना थांगांके मो काइसा आंखे आगे बसाव मो काइसा प्री प्लान हाइसि मो सम्पूर्ण कन्सपिरेन्सी मो सम्पूर्ण चक माने ताहने बना वान सगैनो मो खाइजागो बिकज जे ত্রিপুরাসার न डेभलप खाइनामु सुंजागिया जे बर्तमान सरकाराव स्राय स्राय तिनि जों नुजागो मो शुधु काइसा शुधु ए BC इलेक्शन जेमिया इवन BC इलेक्शन नि हातारबो नों नुना TTADC फान्डिंग नि बेपारो TTADC जे डिमांड जे खाइजाका लैंड राइट থেকে শুরু খাইয়ে তিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং থেকে শুরু খাইয়ে TTADC তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইন ব্যাপার কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার কোন একটা কোনো স্টেপ না জায়গা হয়েছে দিল্লি বাই কেন্দ্র বাই এগ্রিমেন্ট খা যে এগ্রিমেন্ট মানিয়া গলো প্রায় 3 বছর অঙ্গিত খা তারপর যারা কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন এবার কোনো পদক্ষেপ না জায়গা আমনি বিসঙ্গ তিনি সান থাকাঙ্কে কারণ নক যতন শিউ যে চিনি আমসা ইনখা যত বিশিউ যে BC इलेक्शन नि जे बुबाग्रानि जे नेतृत्व बुबाग्रानि जे लिडरशिप कारण ओ BC इलेक्शन खानेन बगै जों एसेम्बली ओ प्रत्येक बन जों कक्तिसो जों जेफ्रा अपोजिशन दंफोरबो जों तिसाव जों रुलिंग गभर्नमेन्ट जों जखन थांका एलायन्स पार्टनार थांका आफरन परेव जों तिसाय दं तो तिनिसा जरा तामाने कारणे खांके ताबो क्लेरिफिकेशन जनबरा स्राय स्राय केरि माने वाइसाव हाय वाइसाके हेनो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फाटारो बा वाइसाके हेनो कोर्ट केस कलाइजा वाइसाके कोरोना हनो माने सम्पूर्ण जे मान माने যত কিছু ফনুগুই নাখিয়া পারো কিন্তু ভ্যালিড রিজন তখন কোনো কাইসাপন কোনো ভ্যালিড রিজন করি নক নখনা করোনা ফর বা ইলেকশন নই দং নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন নই দং মিউনিসিপাল কাউন্সিল নই দং কিন্তু ইলেকশন খাইলে পরকে করোনা ফর নখন আমনে পরে যখন ইলেকশন ফাইওকা যখন ইলেকশন কক ফাইকেন অন্য কংসে তাবো বসে নুনুখা যে থানাयो जे चिन बुबागान नेतृत्व जे सुप्रीम कोर्ट केस खेमेनि मिया हियरिंग न तमनि फाइनल हियरिंग आरो जोंबो खोनाखा जे थांनायो बरंनि जे राज्य स्टेट नि जे बरनि काइसा
affidavit tongo je law and order after election mane peaceful je violence in peaceful violence to is brok je law and order maintain khanin motoban thani sufficient force kre kitu sung khanaka je miani je hearing go central government all this hairika je already Tripura 25 battalion tongo bini own nijiso regiment tongo paramilitary tongo already titi edition paidro already okay all jagawa sana thangang ke even supreme court mo bosaka honorable supreme court mo bosaka je norok jodi ekta face mai hangke charta pasta face khedi kitoro paramilitary rohoroi Tripura is a small state Tripura is a chikon sa rajyo se West Bengal by sana thanga to kono kore এই আসাম আছে অনেক চিকন হ্যাঁ অ জায়গাও শুধু অমন শুধু ত্রিপুরা চিমিন বুয়া শুধু অমন তো এডিসি এরিয়া নি কিছু ব্লক মতো হইছে অ জায়গা ইলেকশন কক্তং গ জায়গাও আসে 25 ব্যাটালিয়ন দङ তাঙ্গই তিনি বড় ল এন্ড অর্ডার তিনি সিচুয়েশন খাই মেইনটেইন খাইমেন কক্তং হ্যাঁ অমন যদি সিচুয়েশন যদি ল এন্ড অর্ডার মেইনটেইন খাইমি হ্যাঁ সারাতে বন ববাহে কন্ট্রোল খাইতন না দ্যাট মিন্স সম্পূর্ণ ফেলোর যে রাজ্য সরকার হায় যে ল এন্ড অর্ডার মেইনটেইন খাই দङ নাই মানে সম্পূর্ণ ফেল হনি जों नुगु अमन बागैनो तिनी गोबां जायगायाव भायलेन्स दङ गोबां जायगायाव रोड एक्सिडेन्ट दङ तान बागैनोबा सम्पूर्ण ल एन्ड अर्डार तिनी नियन्त्रणनि फातार दङ इनका आंखा हिनो माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु ल एन्ड अर्डार नाय दङ जेहेतु बिन थाने जत किसु मोनसे इलेक्शन खायनान बागैसे इभेन टिटिआर इलेक्शन पाइ थांका बा इलेक्शन पाइ थांका म खायना पुरखे खाया एक्चुअली अब जों नुगु एक्चुअली सरायसेन वान सगि मानो যে নাইয়া যে বর্তমান সরকার হায়াকে বর্তমান যে নেতৃত্ব রিদং নাই আং স্পেশাল সানামজং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ নাইয়া যে ত্রিপুরাসর ডেভেলপমেন্ট তো ত্রিপুরাসরनि অ যে স্কিম রক তা সগৈতং নুকনা এফএফসি নি যে 15 ফাইন্যান্স কমিশনের যে রাং তাও ঠিক অনেক পঞ্চায়েত সবাই মেয়া তাহলে বগে ব্লক বাই সেক্টরনি জয়েন অ্যাকাউন্ট আর যারা তিনি বিএসসিও না নুকনা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি নমিনেটেড খাইতনখা কোনো ইলেক্টেড মেম্বার করে নমিনেটেড খাই দাম খাকে যে মুসুং তুই লুটা হই তংখা বেনিফিশিয়ারি যে মান আমন জায়গা সগিয়া কারণ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ করে গম হাই রকমই চিনি বিসি ইলেকশন এসে বেলাইখানো তিনি কিন্তু जों উইয়ানি দ্বারা তিনি जों অনেক ডিপ্রাইভ মানে তাহলে বনো অনেক ডিপ্রাইভ হই দं গম সম্পূর্ণভাবে ন খাই কিন্তু তিনি আং সানাম জখা মসে শুধু তাই ত্রিপুরা মথানি এমএলএ রক তাই ত্রিপুরা মথানি লিডার চিনি বিসিন বাই কক সানাবা ruling government tongna chini মন্ত্রী tongla kabama cabinet tongo go mo to kaisa boroni অধিকার nansi election mongka kaisa boroni অধিকার nansi ganang যদি boroni অধিকার nang যদি তিনি rimai angke abo sauni failure go omas har jito tongini mano election phai angke har jito tongini mano angke o har jino kili যদি election khaya tonga angke omo গণতন্ত্র tam bojao जों bor tham soi jabo গণতন্ত্র মানে kus kari khata angke ek naitantram khata যে বাসনো যে নুগোসং কিসাকন सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कि तिनी सबका साथ सबका विकास भाइके একটা ইলেকশন যদি খাইমেনিয়া আনি মুসুন্তি ইলেকশন কে বুট কাছে দিমে কে বরেন सबका साथ सबका विकास তংখালো আম বই না আমখাই ম তে কতর চিন্তা মাখানে কিন্তু যারা অম তিনি সানা থাঙ্কাকে হয়তো আবার ওয়ান শক দংনা তাবো খাইও ওলো খাইকে চিমলো বুট পাইনি ওয়ান শনা অম কিন্তু ফ্রম নাইমান না 2021 2021 বিজেপি আইপি তে গভর্নমেন্ট অ্যালায়েন্স পার্টনার যে ফর এডিশন ইলেকশন পর কিন্তু বড় ইলেকশন খাই ডিফার খাইতে এক বছর ডিফার খাই দিকা লাস্ট তাম খাইলে যাল জিরো বিশ ইলেকশন খাইতে হিকা থানে এডিশন 2026 নুখা রেজাল্ট তাম খা তাও বাসা খাইতে 2028 100% কিন্তু বড় যে ও যে মার্জিন তমনি মতাইব কমই ফাই কিন্তু সর্বপ্রথম খাইনে বড় তংলা খাই যাব আও পাবলিক যথেষ্ট এক খাই তংতা স্যার বেলেখিন ভাই খরকসা তাকুক কমেন্ট খাইমানি ব জায়গা মেনশন খাইনে সাইতোখা বিসি ইলেকশন টিএসপিস 700,000 rupees annual budget will be illegally misused অবনো স্যার বাহিওয়ান অবিনো যে বিসি ইলেকশন টিএসপিস 7,000 annual
budget is being illegally used by Tiprasa people. Therefore, BC election bahike ingmai mani abono kokung hanata bin thayo. Abono te istam sali sar TSP মানে TSP o jagao bo খুব সম্ভবত সারা লাইখানা ত্রিপুরা হাস্তেনি যে তাবুক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম নি বিসিংতি খাইয়ে বিসি ইলেকশন থান দङ আবুরি বাজেট 60,000 ও 60,000 অব বতাম মিসইউজ খাই দংখা ani bo je o ja ule khane ke hani mote o sumung kisa incomplete kho takho di je box official nang tumung obono tui kono sanani musung khangke in phone call nang kisa sadi phone number 8974868093 te wise sabo 868093 last to ke tumung no nung ঠিক খাই সোংনানি মুসুং খাই সোংনি ফোন কল বাই খাই ওই তাকুনো বেলাকেনা হামবাই নিনাও সোংমুং বেলাই তামনে ইনকমপ্লিট স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স আবন বাগै ননো উত্তরনানি মতো সম্ভবলিয়া বেলাকেনা হামবাই লগেরি তমনি বাগै আতাকসা কক আং সাবনো রম দিনাই দে চিনি আগে ভিসি চিনি মনিটরিং কমিটিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান দং তো কিন্তু আগে পারমান কিন্তু অনেরি যত ভিসিনি চেয়ারম্যান হয়তো ভাইস চেয়ারম্যান অনেরি আমান गए आफ्रन 3,000 मानी दं ताबो तो बारते 5,000 मा दंमानी 527 ता जे 587 चिनि जदि रिप्रेजेंटेटिव दंखांके नों वानसं नायदि 587 ना जदि नों 587 जदि नों 587 इनटू 5,000 बस फाइ नम जादे नों पारमानो प्राय 30 लाख टाका फाइ हाय ओंखाय नों गो बस फाइनो इयारलि बस फाइनो নাই নেদি ইয়ারলি ইনটু খালি 12 বাই প্রায় 3.5 কোটি টাকা রাং তিনি 10 বছর কাই থাঙ্গাকে ওয়ানসং নাছিদি বছর ফাইনা 10 বাই মাল্টিপ্লাই খাইনে দিন থাদি নিয়ার अबाउट 35 crore রাং স্পেন্ড অলরেডি দं মানে অম প্রত্যেক বছর কিন্তু অমদি খাইনো ডিপ্রাইভিং দं গে তিনি যাতে নং স্যার বজে সামানি দিনে আবো কমপ্লিট খেগরে স্যার ক্লিয়ার খাই গে নাই নেদি চিনি অ জাগাবো রাজ্য সরকার অ রাংনা বড় তনি বাতিনি গে जे जगह 3% रां थाना दं जों तीन थांजायो गो रांले बर थाखा बर तिनि गम अमनो टिटिरिसुबो न एक्स्ट्रा बजेट दिदि तिनि टिटिरिसु एक्स्ट्रा बजेट कोनो करे किन्तु गा आं गमा कक साना दं एक्चुअली जे जमे चिनि ट्राइबल मिनिस्टार अफ जे सावो जों रां रहर एदिसु अमस कोटि रां रहर अमस दहरम सामे आं नायनाय के हायसि बर रां रहर बरनो हस्टेल ताम खायनाय मेंटेनेंस नि बगे बरन रां रहर बरन खायदो हयतोबा जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टिटिरिसनि रेखा तृतीय एडिशन ऑथराइज करे जे आपनो स्नामी माने मतो करे किन्तु जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिरु ऊपर किन्तु रां बरन थां राज्य सरकार जे थां गवर्नमेंट बरो तृतीय एडिशन बाजेट फुनु गयरु अब तो नों तृतीय एडिशन दां रहके तां खाबाबो नों बायपास रहरि दङ गम बाय कुन अब बाजेट थांगे बाजेट थाना गंगे तृतीय एडिशन ओन बो प्रोजेक्ट सनामा नांगनाय बिन डेवलपमेंट नि बगे बखायमा नांगनाय तिनि किन्तु ब्लेम खाजो दं जों सोना रखा ना माने मुख्यमंत्री थाने खोना 8,000 कोटी रखा खबर रखमनि 14,000 कोटी बुंलायसा 8,000 कोटी 6,000 कोटी लामसाम एक्चुअली बाजेट बस थां थाने 2000 को 25-26 नि मात्र 900 crore 1,000 crore खाया जे जागो 75% तिनि लैंड दङ किनि बजार थां सयके बाजेट ओंखाय नों तिनि वानसो नायदि जों तामना आसावै जे डेभलपमेंट खायनि मतो टिटिरिसन थाने ताम दङ बो ओ जागा अबनो साननि साइतखा एडिसि नि जे बिसि इलेक्शन नो विलेज कमिटी नो किटिंगै जे ट्राइबल सब प्लान नि कक सावो ओ जागा अच्छा 7,000 crore अब ऑलरेडी ब्लॉक खायजा कानि बो बसफुल बे सागाबो तो ओ कक नि लॉजिक बुस गति दङ सातम साप्लानि 7,000 crore बर माखा सेमेन या ओ थेंस आंनो थेंस सेद मुख्यमंत्री सेद 7,000 crore वासे हनो वासे 8,000 crore वासे आं आगे पहिला 14,000 crore ट्राइबल साप्लान नो तो क्रो तो कसके टोटल से इंक्लूडिंग सैलरी सो से 900 समथिंग ताखलाय नि जे बजेट नो खानो रो आरे वे आगे 600 of सपच्या गारो साप्लानि दुइटा इलेक्शन नि कक हिसाब खायना अंखमानो 7,000 crore अंखमानो किन्तु टिटिरिसि इलेक्शन खायनाबो 7,000 crore नांगोबले बिसि साइ दंखो ग तो नुगिया मिया
आसो दिन उंगि फैकिया कुरु रां थाउन जों खोनाया दा बेखायनो उंगि मानो जेमन थांनाय वेस्ट बेंगल गासै इलेक्शन खायनायनि बागै 2.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देखा जुद्ध परिस्थिति पॉइंटसे 2.5 लाख सेना बाहिनी रह वेस्ट बेंगल गासै इलेक्शन खायनायनि बागै 2.5 लाख सैन्य बाहिनी रह नांगा के मत गवर्नमेंट लॉस मारतो उनका मत अंगन को गया उनका त्रिपुरा जो बिसिलेशन खायनायनि बागै 2.5 लाख फोर्स नांगा आपति कोन को गया उनका बरं से फोर्स बांग दङ उनका आर त्रिपुरा जो एमन जस्ट बीसी इलेक्शन छे जस्ट ब्लॉक वाइज इलेक्शन जस्ट तमने बनो 3 स्तर पंचायत कासा चिनी जस्ट फर्स्ट स्टेज से बरनि राइट्स नंग मार ने अधिकार तो नंग मार ने बले गरो 7000 रां ब्लॉक खाया अब डस नॉट मैटर ति एडिशन साप्लान बरो 7000 रां ब्लॉक खाजा बर नखबा ति एडिशन 7000 जदि रां फायो पारिया रंगके जों तिनि ति एडिसी जों बहुत जो डेवलपमेंट खायमोन तिनि तामनि बगै जों आं को बर आन्थानि बो फायो सा लामा ग्रै लामा हामिया दिमे गोबां नेरेव लामा बायजा गति पेमेन्ट बगै जों नुगै दङ जों ताम खायन सला जों मुखासे प्रोसिडिउर ति मार हरो तिम जो तितेरिसो रां दं खांगा जों बक्स काबा खायमान खामो जिन तितेरिसो रां दं जों ब्रिज खायमान खामो जिन तितेरिसो रां जों ब्रिज सलमान खायदिमान खामो एटलिस्ट तितेरिसो एरिया डेवलपमेंट सामनि बगै आं तेन सागन बोसोर आं फायबा ना जस्ट नुनो तम एजुकेशन हाई सेक्टर से न वान सो गनायदि मात्र 1 crore 40 lakhs ताबो 60 lakh ओंगे प्राय 1630 दिबायदि खायके पार स्कुल मात्र 10,000 जे कलाय ओंगे नों बाहायके अ स्कुल जे जागाव तिनि 71% तिनि तिनि तिदि लैंड दं मानसे जेमन लामानि बगै पीडब्ल्यूडी नि बगै स्पेशली पीडब्ल्यूडी मात्र 1 crore 60 lakh समथिंग दहर जागाव बहायनि नै 7 crore समथिंग ओंगे वान सो गनायदिनो मात्र 7 किलोमीटर बारा सामो ताबो दिनो सामो लामा खायन थांगाके मेटलिंग कार्पेटिंग खायन थांगाके 4 किलोमीटर एक कोटी खायना ओंगे बसर 7 किलोमीटर बारा खायसिमाया ओंगे नों बाहाके डेवलपमेंट खायनो बाकी लामा काम खायमानबा जों बाबन ति सेमा दङ एसेम्बलियाव ताङै त्रिपुरा सेरियाव ओंगे दिनि बाजेट कम थानाना नरना जस्ट एग्जांपल देव न अ बीसी इलेक्शन इन दारा 10 जम्पुजला ब्लॉक पूरा संपूर्ण त्रिपुरा सरनि और जे 33 ब्लॉक दङ माने 33 जे बीसी दङ जत्तो त्रिपुरा सर कायसेबन केउ करे दिनै थांनाय एमजीएम बेगानि दिनै माने तामन सानै बनो कम्पोनेन्ट अंक गनांता ओ इचिमेन्ट गना हेकेनि ब्रिज सोलिं हिमनो बक्स कलबनो थांनायो 2025 26 एकदम तामने बनो न्यूनतम रां रहर जग जम्पुजला ब्लड डेभलप नों बाके डेभलपमेंट खायना नगमो तो इंटेंशन खाय दं हेसे नगो अरो डेभलपमेंट जों आबो सावो चिनबो बाग्रामन सावो जों डेभलपमेंट थिं नांगौ किन्तु जों तामबो दिन ग्रेटार डेभलपमेंट जों मा सानबा जों मा सानन कारण तामुबा ताबो दिन चिन डाइरेक्ट फंडिंग जों मा सानबा किन्तु राज्य सरकार जों ठीक ठीक जदि फंडिंग खाय दं के जों नांगला खामो कि दिन जों बात दं याबन सावो जे डाइरेक्ट फंडिंग जों दिलिन होयते जा जा चिन माथे जों होदे जों नायने गावन बगै न जेव जागाव तिनि जे इलेक्शन खायन दंमोनि ओ एकटानो कायसा चक्रांत जे त्रिपुरा एरियाव डेभलप खायनानै मुसुंगियाबो स्राय स्राय असेबो कुनिया तिनि ल एन्ड अर्डर नि मुंगै तिनि बर बाहाना करियो वासा कोरोना मुंगै बाहाना करियो तेवेसे तामसा दियां सरनाथि न इलेक्शन दानानि बगै हनै कोडो केस खायना आफरो बाहाना करिका हंगे कय बार बाहाना करिसने हनो म कासिम बेलिडि जनि किन्तु अमनि बिसिंति इलेक्शन कंगै दंगो सुदु बिसि इलेक्शन खायना परखे बरं थानि अब कबजों एक्चुअली स्राय स्राय साना थांगांके ताबो बीसी इलेक्शन जदि भोट खांखै बीजेपी रो कैंडिडेट फन उतुक मंगला अबन बगसे ब्रक तिनि किताल बाहाना खाय दं स्राय स्राय कक साना थांगा मुदा कक साना थांगा ब्रक कैंडिडेट उतुक मै हेसे थाने एडिस इलेक्शन मुखा 28 तामखा शेष 28 24 जेब्रामो थामाखा साइट तामखा ताबो जदि बीसी इलेक्शन खायखे कुनु एकटा बीसी फन बीजेपी रो मंगला अबन बगसे आंखास मो समाज साना मो संग ताबो भारत न्यासे इंडिया सारा पृथ्वी जो पार्टी कठोर माने पृथ्वी पार्टी कठोर बोले आम खाय पार्टी कठोर दिन कैसा बीसी इलेक्शन चिकन सा खाने बगै कि रिजागी तंगके न वान सो नेदि अ जे त्रिपुरा मथा चिन भूभाग नेतृत्व जे अ जे त्रिपुरा मथा पर तामने त्रिपुरा मथा कि रिजागी तंग स्राय स्राय हेसे गर कोनो सन्देह करे मो सु ताल बाहाना खाये बर जस्ट एकटा चिन बरनो डेभलप खाया खाये असके पाया सेमान दं बर खाया
Sar belai na hambai kai tahu je burning isu soli tongmani je price rise high price all essential commodities ni je price rising tongmani obobai tai tamhnai phainai October November rogo hengkeno 5 kg khai je resono mairo mani tongmani free of cost abubo withdraw khai rajaknai hnei sengkhanaka hengke tabu kok ungkha tumungno Tripura hasteni tongko somlukorokni halokno borokni financial condition borokni everything condition nai nei khangke borok baike choli ui mannai o je yang bawse bukhak price bo bari regi phaijak joto nangmani manikhrini a jorauno tumung resonni 5 kg khai free of cost rejagi tongmani withdraw khairjane kai tamo kaisa situation thangi sogiman lukrokni bagai khairungbai siksa on jorao sarnini wansumung tamo lukrokno tamo wansugui thanaina bale hambai actually moto beyond the politics ঠিক karon mo rajyoni hamkrini bagai deshni hamkrini জনসাধারণ বগিছে মেন actually o high price rise mo belai burning issue karon o high price born phaing kai ta duita jana tongo jete ration bai je high price rise tin tak sakok or ad bu khaima ko mun sai ma ko sung jete energy lockdown ঠিক tabo high price sung sawono main ke petrol na din petrol diesel na da রাইট কিন্তু তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন সেখান কিন্তু abo কিন্তু সপ্তাহে যখন আফটার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন কা আপরকে যতন পেট্রোল দাম ডিজেল দাম কিন্তু বাড়ি থাকা গায়ে মেইন তো বড়বা পেট্রোল ডিজেল জড়ে বাড়ি খা মানে ন বাকি কমোডিটি আবো অটোমেটিক্যালি আবো বাড়ি মা ফাইনে রাইট গায়ে পেঁয়াজ দাম বাড়িছে না মাইরং দাম বাড়িছে না কারণ বহুত হাইন খাইয়া মনে তুমনা নামে বলে গম অ্যাকচুয়ালি সারা থাকে যে সরকার যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে যেভাবে নীতি খাই থাকবো মানে আমার সম্পূর্ণ পাবলিক ট্যাক্স না ওই যত ইলেকশন এক্সপেন্ডিচার নখলা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন বাহিকে পাইখেবা মতো পুরা তামনে সানা বাই ফোর্সফুলি না খাইছে বাই ফোর্সফুলি না খা অবন সাউন টাঙ্গি ছা মানে অ্যাকচুয়ালি আকা নুখা মিডিয়া অবন নুখা যে জায়গাও তিনি মাসানে কা মমতা ব্যানার্জির যে ইলেকশন 15 রাউন্ড যারা 8,000 লিড দিতম কিন্তু 15 রাউন্ডের পরে অংখান রহমান ইয়া হলো যখন 18-19 সবিখা শুভেন্দু অধিকারী 15,000-18,000 লিড খাইতো ও মাই গোবাম জায়গা দংমামলে আরনি ব্যালট গবে থাকা ব্যালট বক্স বে থাকা যতন লামো খিতারছে মো সম্পূর্ণভাবে প্ল্যান খাইন না হয়েছে আর দেখেন সাকা যে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইও ইলেকশন খাইন বলে 2.5 লক্ষ যদি সেনা বাহিনী হনকে বিনি এক্সপেন্ডিচার বুসুং খানা আর এক্সপেন্ডিচার রামবরণ শোনায় নি নানি থানি ট্যাক্স না ওই পেট্রোল দাম বাড়ি ওই সারা দুনিয়া যত কিছু কমোডিশন দাম বাড়ি ওই ট্যাক্স না ওই আর হয়তো আন খাই অড মানে দাম বাড়ি মানে ও যে নন রাং রহমান পাবলিক রাংসবো ঠিক অমনি নানি রাংসি হাইছে ও মিস ইউজ খাইজাগৈ দङ অমন বগেনো চিনি বেলে ওয়ান আমার সিংসা অ্যাকচুয়ালি শুধু ওয়ান সকাই লাগাবো সারা ইন্ডিয়াও কিন্তু ওয়ান সনান দরকার সারা ইন্ডিয়াও নখনা থাকলে কিছুদিন অনেকগুলা নিনি তামনে বনো ইলেকশন র ইউজ অফ রাং মাখিব তাও গে আমো সাব ট্রেন খায় ইলেকশন খামায় রাং খরচ থাকো রাং খরচ বয়ে মনে রাং খরচ খাই যাগো নগো পাইনা মনগো কামা বনে এক্সচেঞ্জ উকচেঞ্জ খাইমো নগো আমরা তো সম্পূর্ণ দাম লেনদেন খাইতো রাং বরন খাইবা রাং তো পার্টিকুলার মানে গম্বাই সিনামে যত পাবলিক নাম সিনাম তো পাবলিক দাম নরা জায়গা থাকি দङ ओमफ्राय म যে কমোডিটি বাড়ি মারক যে থক বাড়ি তোমারক মই অ্যাকচুয়ালি থক যে পেট্রোল যে দাম বাড়ি মানে যে গ্যাসের দাম যেটা বাড়ি মানে ম অ্যাকচুয়ালি সানা থাকাঙ্কাই কাইসা বেলাইখেনো কিরমা সিংসা বানামা সিংসা কারণ আইখে ফুনুক স্কিম তাম ফুনুক বেটি বাঁচাও বেটি পারাও বড়িরাউনো ফুনুগো অনেক কিছু বুট না খাইছি কত বছর থেকে তো রান্নার গ্যাস বাড়িও মানে না যত নগণ কিন্তু এফেক্ট নিছে না ঠিক গে অমট রাং বড় থামবো অটোমেটিক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানি সব ট্যাক্স নাও ও ট্যাক্স যদি ফ্রি খাইমে গানকাই গভর্নমেন্ট পলিসি তনান দরকার তিনি নখানো তামিলনাড়ু চিনি যে বিজয় ব যে সিংমানিয়াগুলো বা ইলেকট্রিক সার্ভিকা ইলেকট্রিক যে বিল বরক
গভর্নমেন্ট কিছু কিছু পলিসি দङ নাও কিন্তু তিনি গভর্নমেন্ট পলিসি এমন চং কোন নগিয়া যে রাজ্যবাসীর বা দেশবাসী কোনো মানে সন্তুষ্ট জন এমন কোনো কিন্তু পলিসি তিনি দিল্লি হাই জায়গাও তিনি কেজরিওয়াল অনেক কিছু জায়গা প্লান থাকা ইলেকট্রিক বিল থেকে কমে রেখা এডুকেশন অনেক কিছু কমে রেখা বইরানো বাস ফ্রি রেখা তো তিনি আমায় কোনো কিন্তু যেটা স্পেসিফিক কোনো কিন্তু চমক কিন্তু দেশনি প্রতি বরং কিন্তু আশা বসে কিন্তু বাই দङ গম তিনি এবার খানা কিন্তু বড় সাচা সালনিনো বুকা মানে তাহলে বুকা বানাই দङ না কিন্তু লং লং দেশ কিন্তু বড় বুকা বানাই দङ মাংলা mo সাথে সাথে কিন্তু রিঅ্যাকশন ngai tabo rom nin teketam khamu sang price jai tangom takisa samane agenda teketam khamu তাইকে সংখ্যায় যে ও ত্রিপুরা হাস্তেও টঙ্গুই जों যে 5 কেজি মানি টঙ্গুই আবো উইথড্র খাইরে যাক নাই আচ্ছা আচ্ছা আবো তাং স্পেশালি তো মামসে কইছে ডকুমেন্ট তো আবো যদি আম হাইং টং খাই তাবো অপোজিশন পার্টি সিপিআইএম অলরেডি সাই টংখা অবনতি খরাংতে যাই টংখা আচ্ছা যদি আম তিন টংখা তো গভর্নমেন্ট পলিসি ম্যাটার কিন্তু গভর্নমেন্ট পলিসি তো বড় কাহান বস খাইনে নিকো ঠিক এনি গভর্নমেন্ট পলিসি তো পাবলিক বস মাখাই গভর্নমেন্ট পলিসি তো এমনিয়া যে পাবলিক নো কারি আং গভর্নমেন্ট আবি আপলে গভর্নমেন্ট এ সাবো বেন না বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল nang boron bagai sih nang boron bagai khai tong boron bagai nang tong kan ke jot to sini jadi politik je tam hone bono sini je government je policy au public bagai kahamana na nang public hamian bagai jadi policy khai ke omoto ko dinate public accept khai mangala o je mang kasok kure rokhoke bokhok ma rokhom যদি তিনি বখম সামং খাই দং কে মতো গভর্নমেন্ট দিয়া মংখা ছয়রা সাইজিং সিনে বড় না বাই ফোর্সফুলি খাইমন যে কলাই না কিন্তু বড় তো 5 কেজি মাইরং অমবা চিন বড় অনেক কিছু জাগাও করাই ওকে মাছাইয়া আর নগো যদি 5 জন তংখাই 5 25 জন আনে ওকে অম হাইকেনে जों চলে তমন জাগাও কিন্তু তিনি যদি অমতি যদি পলিসি নাই তংকে অম তো সম্পূর্ণ গভর্নমেন্টনি রং পলিসি হাইছে ওকে সাইমন Okay, sir, Belekin Hambai, Tabuk Friday, take a Bukago. Most important things about Lukorok, Belekino, Saimana Dorkar, Saiman Kakabolo Bor Belekino, Tamhana decision making Taniwo, obo useful Unai Kakao. Je Tripura Hastewo, Duita government actually existing. Kaisa TTADC government, te kaisa state government. Okay, all jaga wo block je administration system ni je block, RD block, rural development block, ei se hini je kaisa tongmani. TTADC amsayo judi zonal subzonal si tong ke a jaga block ni proyojonieta tamutong. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा सीजक नहीं कैसा जिनिस निनो संग वांसुगो तई आज जगहों का BSC चेयरमैन जे सोमनी अब तो बेस्ट कमिटी निर्वाचन नंखाई अब दिखी से सिस्टेमेटिकली फाइनली कलाई मनी किंतु और जोरावो संका मुनुखा BSC चेयरमैन इनके नो साबो अब जोतन साइमनो इनके आयमो किंतु कोनो इलेक्टेड मेंबर्स वो करी अवती का है परिस्थिति वो संग निनी थानी स्ट्राई इंगनानि मुसलमान के खरकसा रिप्रेजेंटेटिव ngei sir je block je hni je kaisa institution tongmani administrative institution abo ki TTADC or 6th schedule ni provision toda tong tumung tong khangke tongo kri kheba kri tetei monotangi o jagao administer khaijagai tongkha tam sanai sir EDC amsayo boleh hambai ni no kok to naman kok no actually 6 schedule ni area wo block ni provision kuri actually kuri tangi male 6 schedule area mane tang bas autonomous jete schedule area inka oro to joto TTADC bisiti chole na jemon zonal sub zonal mane kok haipano rajya sarkar jehetu bini power access khai जेफोरो बानफ्रन टंफोरो उनो तिनि को गया ठीक ओमफ्राय बरनि लाइन डिपार्टमेंट जेता राज्य सरकार हस्तक्षेप खाने बगै बिनि लाइन डिपार्टमेंट मन्त्रि रह आम बागैनो जों साव जे डाइरेक्ट फान्डिं जदि जों मानि दं के जों किन्तु आंग्रे हेसु खाम गे मनो का एकटा कारण जे राज्य सरकार जे चालनाय र परिचालना खाने र एडिशनल रां रहया खै बायपास खै थ्रु ब्लक दै ब्र फंडिंग सिस्टम खै ओमफ्राय ताबो जेमन RD डिपार्टमेंट जेमन पंचायत डिपार्टमेंट
বড় সাব নাই ডাইরেক্ট বড় কিন্তু বিশিনি ইলেক্টেড বড় কিন্তু কন্ট্রোল খাই তাই মানে আরডি ডিপার্টমেন্ট হইতে ফাই যত নোটিফিকেশন আরডি ডিপার্টমেন্ট হয় হর হর যেমন ব্লক আরডি ব্লক ব্লক তো অ্যাকচুয়ালি তাই সাকা যে বিএসসি চেয়ারম্যান অ্যাকচুয়ালি বিএসসি চেয়ারম্যান অনেক রুল খাইও যাবে ঠিক কারণ কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো থাকা কাছে চেয়ারম্যান দরকার আবার গভর্নমেন্ট পলিসিও খাইকা অ্যাডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান ওকে নো ইস্যু কিন্তু তিনি যেটা অ্যাডভাইজারি কমিটি যে সংযোগ মানে বা তাবো যে নমিনেট খাইজো তো মানে মতো সম্পূর্ণ ইলিগেল যেটা जों ইলেক্টেড মেম্বার না তো মানে যাতে মেজরিটি ব্রক না তো মানে তিনি মেজরিটি করে তার মানে না গ্রাসরুট লেভেল কোনো কানেকশন করে আছে গ্রাসরুট যখন লেভেল কানেকশন করে নাই আপরো গ্রাসরুট লেভেল তামো প্রবলেম তংখা তে সিলিয়া গে বো বরক তিনি বেল মানা নাখা আবো সিলিয়া বো বরক তিনি বিধবা ভাতা মানা নাখা আবো টাচ করে খা গে মো সম্পূর্ণ তেং সাকা যে মো একটা সয়রাসরি একটা সরকার গঠন মানে বাই ফোর্সফুলি বরং খাই তো মানে নুক জাগै दं गाव मो पाब्लिक যথেষ্ট जरा फेके रिएक्ट खाइनाय जों पाब्लिक नो रिएक्ट खाइनाय जरा सिरि मानियाखौ द पाब्लिक तिनि रेडी दं हासि अमन बिरुद्धे प्रतिबाद खाइनाय गाव तो बोलाय तगलाय सेलायनाय मेया ठीक गाव तो कासे निर्वाचन खाइमानि बिसिंतै कासे इलेक्शन खाइमानि बिसिंतै बरक साबना नाय अन बिसिंतै जोंना दं माने गे तिनि अमनो राज्य सरकार जों बार मासाव जेता निनि एसेम्बली जों अनेकबार एसेम्बली को माति सा ताबो थियै दं बिसिलिसन कक बफर ते बफर खाइनाय ताबसो ति जों सौद उत्तर ताबो माया न खना चिनि ताखुलन जे देबर माबो देखा आंबो अनेक बार देखा हायसे और मैक्सिमाम देश माने तामने बनो दिस अलाउ खाइजो जखन बिसिलिसन कक फाइया दिस अलाउ ताम रिजन आंबो ताबो क्लियर हायसे बार संग ताबो क्लियर जे तान बै जों यांgi दं वैलिडिजन तामो कोन कासेबो जों वैलिडिजन करे माने आमो बाय जे इलेक्शन खायनान मतो কোনো আব কোনো স্কোপ করে আচ্ছা ঠিক আছে থানায় চিনি ব্রু রক ফাইকা অর जोंनि सेटेलमेन्ट नंखा बरनो साराबो इलेक्शन खाइ दं लागेबो इंक्लुड खायाखै नेक्स्ट टाइम इंक्लुडिंग नाय अमति तो इलेक्शन सारा दुनिया बरनो सारा त्रिपुरा जों माने अरनि एसटी रन नों अरन ट्राइबल नों डिप्राइभ खाइनि हायदेबा खरसा बर किना आमन नों सानसिना हायदेबा माने वैलिड रिजन या है करना आबो वैलिड रिजन या तब लॉ एंड ऑर्डर मुंगनाव लॉ एंड ऑर्डर साबो अंगो खाया मेंटेन खाया दंबा ताबो तो नों नुखना त्रिपुरा बजाबो भाइलेंस दंसा कोन एकटा जागा करे बाक्सा जारा तिनि अरब आगरतला बगतसिं रो दंनि खानावसो नगद थांमे आंबो आपिल खायना मोसुंगो बरक जानजे नगद थांदि बुइखो माने केबो खाया हायसे कखै किसु बरक रो ओ आगे निजे सामुं खामिया खायमानि बगै बयनो बुमानि बगै बयनो टर्चर खायमानि बगै बयनो गथाय बुम फातेरन बगै साकसन किरि जागो हायसे इनका आबरनो आं रिक्वेस्ट खायना मोसुंगो रो काहामकेन तंदि पार्टी बा हार जे तंगि मानु पार्टी खायना किसा मिसांगि मानु इन द मीन्स अबे आंनो बुथालाय तगायना मैयाबले आं बरनो सारा मुसुंगो बरक जानजे पारा थाङि नगद थाङि तंगैदि बयखे बुकु ननो खाया कारण चिनि बुबागा नेतृत्व त्रिपुरा मथा जों मन नायो जे दफा थांलाय चाबलाय दंनि बगैसि दा बिसिलेसन फाइनाय जे कप्लाय बरनो नों सुजुगरिदि गनि थानि कुनु मेजरिटी स्क्रिंग गंगे अमय दिनंगै दङ जे डिस्ट्रिक्ट सिस्टेम और राइट डिस्ट्रिब्यूशन खायजे गेङै दङ तीन ताङै लामा सामना जायाबा आं नु खानि एरिया राव बहायसि जे ड्रेन स्नामै दंखा जे जागा लामा स्नाम नावबो स्नामलिया लामा कागजा नस्ट दंसने आमते मान स्नामसि माले जों हाजा जागा थांसय गोबां वा दङ ताबरु कानेक्टिविटी बक्सेल नामा जागा करि कायसागोन हयतो बै आने एमएलए नं बै खानो एमएलए स्नामैया एमएलए तो स्नामनायाबले साननायसि कि सानतानि आं न जे मा सानै दङ चिफ इन्जिनियार साइमानो एक्टिभ इन्जिनियार साइमानो किन्तु कैबिनेट लेवल मंत्री लेवल इच्छा खायनो चिनि आंखौ वानसगो चिनि ताकारजला केबरो सामरो हायाखै दं तान बगै ताकारजला आमसयो जे कन्स्टिट्युएन्सियो और आसल तिप्रासा ससल हायसि म तिप्रा मथानि कगिया म तिप्रासा ससलनि बगै बरो नासिगि माया हायसि गताङै रानी बाजारखे जतनो बीजेपी मा हायदा बिलोनियाव खै बरो बीजेपी सिबम पाइबले तिनि किन्तु बीजेपी को बिलोनिया को सामु डेभलपमेन्ट आटके किन्तु दानि बाजार हायजागा जिरायनाय हायजागा तिनि डेभलपमेन्ट सामु आटके बले तांगि जंपजल खुमलुं थांगोन तिनि आटकेना नांबा तागाव थांगोन खुमलुं आटकेना नांबा माने काजे आरो सासे नुगो जे जोंखौ त्रिपुरा मथा कांग्रेस सीपीएम बीजेपी नि जों कबं किन्तु नासि मुंगो किन्तु म अन्य जागास थांग दं त्रिपुरा सरनो जेसा केपन डेभलपमेन्ट खाया अ जागास दिन थांग दं स्राय सै नुगो दं आमबो त्रिपुरा से एकल तिनि इमप्लिमेन्ट खायनो कक साया त्रिपुरा से जदि एको जदि इमप्लिमेन्ट खागे तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा मथा तमा सीपीएम तोतनि बेनिफिट नै ब्ले
ত্রিপুরা মো থামন যে টিটিআইডি সরকার থানা বুকুন কো গিয়া ओंखायनो अ जायगायाव जों जारा वानसना गोरोंगोनखै जों स्रायसे वानसल मोनो हायसे आंहाबो सानामु सं जारा तिनि मिनिस्टार दंनाय दं जारा तिनि केबिनेट दंनाय दं चिन बरक जे जारा केबिनेट दंनाय दं बरफ आवाज ति साना नाम हायसे कारण जों जे जायगायाव केबिनेट दि आवाज ति सैमैया निन बरन कक थाइजबान सैमै आंगै अम हाय जों तामखै जों चिन डेभलपमेन्ट खायले माने जों बै मारनि कक जों पार्टिबोन ति कक ति साव एमन सेसन करे एकटा ना सेसन तंनाय है अब साबति साबा तीन नसो न तो एलेंस थिंग दं किन्तु एसेम्बली वो अपोज खायनेबो टिब्रामो थानिनो अपोज खाय भाइसे आं बगि जों पावर दंफनो जों पावर ब्राव शेयर खाय जों जस्ट पॉलिटिकल एलायंस जे टिब्रासे एकटना इमप्लिमेंट खायन बगि जों तिनि बीजेपी जों एलायंस दं अच्छा सर ताबुक ककखा जों जुदि नानि रांके बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अब तो सम्पूर्ण त्रिपुरा सरकनि हामक्रायनो तैयै कायसा कबुलजाक सामुंबोतांनि डिपार्टमेंट नों बरमगोनां विकास राय बरमगोनां मिनिस्टार विकास देबरमानि टिडुल मावो ताबुक जे त्रिपुरा सरकनि हामक्राय हनै ब सामुंखाय दंमोन आ जागाव नों बबो काहाय लेक नुक तामु खायनि तंखो तामु खायके नों कि सेटिस्फाइड दा तामु सानायसा आदि एक्चुअली मतो कासे डिपार्टमेंट tak din sana thang ke टिटिआइडि सिनि जे गभर्नमेंट अ गभर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर ब्लाय अटैच ना नाम जों आं लास्ट इलेक्शन लास्ट अधिवेशन बसंका जे प्री बजेट जे एडिशननि बजेट अंगो बा स्टेटनि बजेट अंगो आफ्रो प्री बजेट नि सिगां ट्राइबल वेलफेयर नि डिपार्टमेंट नि हयतो मिनिस्टार हयतो बिनि सेक्रेटारि लेभेलो बा टिटिआइडि सिनि कायसा नांकुकनाय अमहाय सीएम सह खै सीयू सह खै कायसा प्री बजेट नि सिगां किन्तु कायसा मीटिंग है का बैठक में दो कारण टिटिआइडि जे प्रॉब्लम दोनों ट्राइबल फेन हयतो सॉल्यूशन मा खायने राज्य सरकार टिटिआइडि के साबोबा राज्य सरकार आंदोलन ले जो तो आरएन जे लायबिलिटी आमो किन्तु राज्य सरकार नि लायबिलिटी नन दरकार तिनि पेंशन दिमे यामन कारण पेंशन तांगे दिमे याबा बिगत दिनो सिबिएम तंफुरो साके रिकलां थांका विदाउट फाइनेंशियल कनकारेंस तिनि अतिब्रा माथा फाय अपनो रुजुरमाने देबा बिनि पेंशन साबोबा आरोना गे राज्य सरकार तो 20 कोटी 100 कोटी रां कोनी मैटर या जे जागाव 34,000 कोटी टाका तिनि राज्य बाजेट मै दं टिटिआइडि 1000 कोटी दान ताम आपत्ति दंबा जदि विलिंग दं खांखाय जदि तिनि न खायनि बखा दंखाय टिप्रासन डेभलप खायनि कक दं दंखाय तिनि खायमां कम तिनि टिटिआइडि सो इनिनि चाकरिनि मैटर फायो तिनि टिटिआइडि से चाकरि तलांमोन ठीक किन्तु फाइनेंशियल कनकारेंस करिं खांखाय और आं बाजेट साबरनाय कारण टिटिआइडि से उन निजि सकुनो टैक्स कलेक्ट खायबि आसन गो जागाव जे कमो गैपिंग दं हायसि अ गैपिंग न दूर खायनि बगै राज्यनि जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जे मिनिस्ट्री बिनि काहाम किन्तु उद्योग दनन दरकार अबे जे एकालयबो ति फेमबाय एकालयबो मॉडल ति फेमबाय स्कूल ति फेमबाय अ तिब्रा डेभलपमेन्ट मा थाखाय स्कूल मिशनारि स्कूल कम ताबो तिब्रा जो दं हायसि आंखै स्कूल जदि एजुकेशन सान थांगाके आं मिशनारि स्कूल आं इम्पोर्टेन्ट मारे कारण मिशनारि सजिनि तिब्रासनि एजुकेशन किन्तु अनेक जागाति फाय आं सामाया जे एकालयबो स्कूल तो हामियामति कुन गया ताबो एकालयबो स्कूल अनेक दुर्नीति चलो है जे मानाने दरकार जे बीपीएल कार्ड होल्डर आबो दिन माया है जोंनो जों कमो दरचिन थानि रिकमेंडेशन फायो किन्तु तिनि आमति खायजि है जों कमो नुगा जागाव आबो ओपन हयतो साइमे आं मानो किन्तु तिनिबो जुदि किन्तु राइट भाबे जुदि हामके साम खायमा खायके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयतो जों अनेक किछु खायमोन जेदा खायनाय दरकार आबो तिनि खायमे आं थानाबो आं कोनो बनो पार्टिकुलार हामियानि सामानिया बबो खाय दंमोन बिनि जे मानसा बबो खाय किन्तु बारचिन थानि टाइप खायथाय दङ जे खायथाय जोंनि राज्यनि जत खामखायनि बगै जों थांनायनि दरकार दं माने बेनि साना थाखाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तिनि थाउजेंड्स ऑफ क्रोर तिनि रां रहाजागो सेंट्रल गवर्नमेंट तिनि खालामो जों नुगो तिनि जेरावनो स्कलारशिप जों तिनि काहाखौ प्रोवाइड खालामलिया प्रत्येक बोसोर स्कलार तिनि प्रॉब्लेम तां बगै होनबा जों खानाव अनेक बोसोरनो अनेक बारनो रां किन्तु किफिलि थाङो सेंट्रल गवर्नमेंट जे रां जों स्कीम न जों सम्पूर्ण खायमे अनेक बार किफिलि थाङो जों बोला आं अदे अंकबो सोङो एस्टिमेट कमिटि एसटी कमिटिबो सोङो डाइरेक्टर अनेक बार मालायो आनइउज रां कम दं अ आनइउज रां ताङै जों इउज खायमे आं तिनि प्लानिंग अभाब दं कारण म तिनि बिनि एकटा बोसोरनि दुइटा बोसोरनि प्लानिंग मा दंनाय
যে বছর ang tim khainai je planning ka ham khai karon planning bai choli blo rang tonghon rang sabai me ani karon rang to ki baglai nei me bole rang sabai to kaise planning tonan dorkar system tonan dorkar ge ang bosor se development khainai next bosor development khainai 10 bosor development khainai long term tai short time desini kaise vision tonan dorkar joton long term lang thake ang short term tam samnai ba আর যতন শর্ট টার্ম সানাকে আং লং টার্ম বাইরে সামলাইবা গমো ডিপার্টমেন্ট नि কাছে কাহাম স্কিম তনন দরকার কারণ जों नो नुखना जे प्रत्येक बছর फाइकेनो जों जेर एजुकेशन स्कॉलरशिप मितुय हांगामंगो जों जेर कम नार्सिंग पढ़नाय दङ एमबीए कम पढ़नाय दङ आउटसाइड पढ़नाय कम दङ प्रत्येक बছर किन्तु आव जरा फाइकेनो प्रॉब्लम फेस माखै गब्रक तो चिनि आं नेनमनि तोर कासे ताम प्रॉब्लम गंके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट जे कर्मचारी खानेर जे सामुं खानेर जे सेवक रो मैक्सिमम किन्तु नॉन टिप्रासा नॉन ट्राइबल गय और ट्राइबल नि सामुं खाने थांतनि बरन किन्तु इंटरेस्ट एमन नुगिया वानि को यक नो थां नाय नाय जे আর যত থানে যত সাইমানো আর টিপ্রাসন বাহিকে বড় যে গো খায় মানে তাহলে বিহেভ খায় আবার থাকেন ক্লিয়ার থানে হেছে নো ওভারঅল ট্রাইবাল ফেয়ার কাহাম নাই নাগো নিজে খুদ ডিপার্টমেন্ট বলে টিপ্রাসন যদি ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাই টিপ্রাসন দি ট্রাইবাল ফ্রন্ট ডাইরেক্টর টিপ্রাসন মে এডবা কিন্তু টিপ্রাসের জাগলা যত থাকনাই যে অফিসিয়াল লেভেলে যত ফাতানি বড় মানে মিন্স নন টিপ্রাসা কিন্তু টিপ্রাসা দিও খান কম হাম জাগারগো जों सिन सामनो स्मूथली बे जों रान खाइमान कम बर कक आरो अनेक बर बांला माया दं अनेक बर हिन्दी माया इंग्लिश माया दं बय कक साना नांगौ बिनि भिक थिमानि बसाय थिमानि बिनि जत किसु फाइनान्शियल असिस्टेंट मैटर दं किन्तु आजागा तिनि कोन आं मासो टिटिआ दिसो किन्तु बरक तिनि फाइनान्शियल असिस्टेंट बा किन्तु बरक थांगो जेता ट्राइबल डिपार्टमेंट फायास रांखे बर दं ट्राइबल डिपार्टमेंट टिटिआ दिसो बस फाइनान्शियल असिस्टेंट दं किन्तु बरने आशा बरसा कासे दं फेक दं आ फेक किन्तु तिनि टिटिआ दिसो एरियाव थां जो ट्राइबल वेलफेयर किन्तु जो कासे डिपार्टमेंट दं जे मेजर डिपार्टमेंट तिनि बरक थांया तान बय हले बिनथाने फेक करे बिनथाने नुहुया आबो तान बय आरो थां कोनो এটা সন্তোষজনক একটা আচরণ মাম বইয়া কমা চেন চেরন কমপ্লেন নবলে जों যখন স্কলারশিপ বগি যখন ফাইবার কে বসানো সাও স্যার অফ দি ফোনা সেব সনো বেজাল খাইতং তিনি খানা ফাইদি হাই ফাইদি তাই ফাইদি মানে অমং থङै হ্যারাসমেন্ট খাইতং মকাसे হ্যারাসমেন্ট হাইছে গবरो किन्तु आं माननीय मन्त्री सानामो जों बक्ति सामलनो सामं खाइतं फनो अबरो किन्तु नायनान दरकार दं होनि आं वांसुगोदा सर टिप्रासारकनि ऑल राउंड डेवलपमेंट थांथानिओ सिखला सालायरक लेखा फरा खाइतंनेरक अति अवसनो बरक एक्टिव ताइ बेलेग काहाम खाइतंनानि उचित हेल्थी तंनानि उचित हाइफानो अजराव जों नुकमानि के गुबुन दफानि बरकनि खखनो तो याखारिनि रसिदि सालकिरा सिगां टेलियामुरानि घटना पुलिस अफिसार खरकटाम रमजाखा आबोनि बिसंग टिप्रासा मांसि गोबां मा ड्राग जे बिजनेस सिस्टेम आबो कबुल जा अबनति खरकसा रिप्रेजेंटेटिव पुंगै सार लुकरकनि बगै नों ताम सानाय ते बरनो तामो काहाय पानिशमेन्ट रखांखाय नों ठीक जा ताम सानायसा आव एक्चुअली मो ड्रग्स तो काहे सिन बगै ताबु सानथांखाय टिप्रासानि बगै स्पेशली मकासे स्लो पॉइजन मकासे बिस हाइसे अवश्य एंड थ्रेट माने चिन सोसाइटीनि बिगेस्ट थ्रेट गंके एक्चुअली और ड्रग्स नता कारण चिन चेरो काहमा जों मकल बसखौ नायरगि मारो कम तिनि पेरेंट्स रो माने हिनि बेके कुक खाली समायता माने नाति नुक्तुतै नो माने याखारि मार हर कमाउनु खां पेरेंट्स रो बुमा भा साकरि खयो आवतलो दुति दा नक्ताम बद बसा मासा तंजामनि आ बसा मासा तो ते नाइमले ठीक है ट्यूशन थानाय थांखै ट्यूशन थांया तिनि स्कुल थानाय थांखै स्कुल थांया दलबे गुनाय थांखै सामु हामियाव खायजा क्लायजा कमान माने मै थानागा आवतलो मैक्सिमम जेन किन्तु आमते जागाव क्लायजा ममो चिनबगे बिगेस्ट थ्रेट है गा बिगेस्ट थ्रेट हो तिनि जे सरकार जों एसेम्बलियाव माति साका ड्राग्स नि मेटार आरे सिदि गंगे बाहायके तलांखान मानजा त्रिपुरा जनि एक्सपोर्ट उंगै दङ इम्पोर्ट या किन्तु एक्सपोर्ट उंगै दङ अमके किन्तु प्रतिदिन रोल मान किन्तु फाटा अमो तो बारिश थाने बिलाय ना बारिश थांगा के तो अबोनो ব্যাপার साय इलीगल तो इलीगल ठीक আছে आपखानो रोम मानो प्रत्येक दिन फाटार हानि इम्पोर्ट उंगै दङ ड्राग्स हाय माने तांगै दिनै अमनके रोम मायासा सरकार थाने एमन मेकानिजम ग्रै माने ग्रै किन्तु जोंहाबो माते सरकार इचाके ताम खायमिया दङ
गारि खान कयेकटा गारि तिसेरि दिन गारि लाइ मा थांनाय द्राग्स फायनाय केन इच्छा खायगोन खायता ताम खायमेन सरकार যথেষ্ট মান কিন্তু সরকার বখাবাই কিন্তু খাইমেন গিয়া তিনি ত্রিপুরা যাব অমনের সাথে সাথে মা সানাই কে जों मने ककमाति सहमति नेशा नीति सरकार ककबाइका साइड কিন্তু नेशा मुक्त भारत त्रिपुरा नेशा मुक्त करते হবে কিন্তু আসলে আজ পর্যন্ত নেশা মুক্ত খাইনেন বগৈ তাম স্টেপ নাখা কাছে एग्जांपल नुगियो তিনি অ ড্রাগস ন দোকান বগৈ जों बार सौ रिहेब सेंटर অত্যন্ত জরুরি তাহিমালা আঙ্গান মকলে নুখা অ ড্রাগস আনে রকনো সিরিঞ্জ নারে রকনো বুই তগুই জেলা দাওই হামনি মাই তারপর সাইন্টিফিক চিনি তাম নাঙ্গাঙ্কে বনো কাউন্সিলিং দরকার বরনো কাউন্সিলিং দরকার রিহেব সেন্টার দরকার তারপরে অমর जों আস্তে আস্তে কন্ট্রোল খাই তুই মানে কিন্তু আমতি স্টেপ কিন্তু তার সাথে जों নুজাই মিজোরাম না অন্য আগে এক সময় মিজোরাম তো অনেক মণিপুর মিজোরাম তো রেড অ্যালার্ট সগৈ যা ড্রাগস নতে কিন্তু তিনি বড় চেষ্টা খাইবাং কিন্তু তিনি অলমোস্ট বনথানি ড্রাগস কিন্তু ফ্রি নান্দাগে থাঙै दं जों खाय ताबो बैपाखे ताबो जों बारि दं आमबो टिप्रासना बेसि बेसि बारि को कौन उचिन चेरोरा गटला परिलायो नौतो नुगो तां बगै तिनि साथां गांके नक यूट्यूब देलि नुगो कमो होटेल मानजगो कमो नुगो प्रोसिड्यूर हिसाबै थांलायो फाइले कमो बरो दं तां बगै गांके अ जागो बेले रिलेटेड दं जे ड्राग्स बेबने रिलेटेड एक बार ड्राग्स जदि नाउ गांके बिनि केरियर तो शेष আর নায়া তংমায়া আর ড্রাগস নানা বই বো যে কোন সামু যে নামানি বো খাইনেন রাজি মাথাম গমো তো চিন বড় ন একটা তামনে ছানে বনো গমা বড় মিসইউজ খাই দं খাবলে তেব্রা জরন অনেক মিসইউজ খাই দं নং কোন কোন বে सोंनाय दि आ বড় বড় অমতি সামু বাই জড়িত কানা গাওনি বগিনো বড়নি চিনি যে অমো সোসাইটি অফ থ্রেট কিন্তু ইন ফিউচার थाङो आउन बगै आं जास्ट पेरेंट्स न कायसा आं जतो जागोन मासाव काहिनि कायसा मासानाय जों नायनाय माल माता जों लिल लायो हेदबा पटक पुन जों लिल लायो किन्तु पुन लिदुफोर आने दिन पुननगो जरि आलसा जरि हर फाया कने पुननो जों तस्ति रुदो किन्तु आम बुंबियां फाया तकतां फाया किन्तु अबसा सालनि कमाय दं फनो जों किन्तु ताम हलाय बिन बन्द नगो थांगोना बिन बन्द नगो थांगोना ता ओ अर्केस्ट्रा नाइन थांगोना कमा काखो याकर हरसं काखो याकर किन्तु सालसा दिन निनि से तामं फाइका अ सालसाबन किन्तु अनेक लाइफ नस्ट दं थांगो गबसिनि पेरेंट्स अब किन्तु नानि बेलाय दरकार कारण पेरेंट्स तो मुसुंगिया ठीक किन्तु पेरेंट्स नु केयरफुल बेलाय किन्तु दरकार कारण पेरेंट्स थानि इनडाइरेक्टली सपोर्ट खाइ दं मा गायसि गबो जों ताबो साइबो नाय दिन ताबो सानि जरे एमथिं दं खाबले बाय दारान साइदे ताम सानैसो बराम थिं दंबा हा नु खाबो न मो जानाम थिं नु उतनो सिन काम दंबो निनि आनि को के सोसाइटी नि मैटर सोसाइटी काम खानि गंके जों दथनो एलार खेमा थांनाय अच्छा सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अ जगा किसा एड खाइलेने नि मुसुं माने गाय तुमुं न त्रिपुरा हास्ते नि इकोनॉमिक सिस्टम न नाय नेखेंकाय सिक्लारक नि इनकम सोर्स किंतु बेलाय खसरि फाय क्या हंकाय ओ जे ड्रग्स मटेरियल्स जे मान थकमानि तो कामी आमसे पूरा ग्रासरूट लेवल थांग सगै जाक हंगे आबो तो जुदि एजेंट एबा आबोनि असिस्टेंट करि हंगे तो थांग सगैयाबले हंगे ओ जे फाइनेंशियल कंडीशन खराब माने इनकम सोर्स देराजाक जे टंग माने आबो दा आजागा बेसि इफेक्ट ngै टंगै खेना हंगे तुमुंनो आबो नंगै टंग हंगे आबोनो हयतो मुक्तिनि बागै ताम लामा टंनाय सर आदि एक्चुअली फाइनेंशियल तो जतनि शॉर्टेज ठीक हाइपनो जे फाइनेंशियल आन खायनि बक्ति जे लामा हाइमेति थांमनि मतो टाइप क्राइम हाइस या ओंखाय इनडाइरेक्टली बबे नों सानाय माने आम हाइपन बट आन माने तामे सोर्स अफ आन खायनि बक मानखाना अवश्य आं नायमन किन्तु सोर्स अफ आन नि बागै या बरक एक्चुअली सामं सित्रावो जेबो कबलजाक निजि जाखा बयनो साननि नष्ट खायनि आजाग ताउं मैक्सिमाम क्षेत्र आं कमन नु खाय आमति पेडलर न चिकन मिकन पेडलर ब निजि जाव किन्तु ngai ni jakai tam khai boino share khai ngam dikhena borok share khai le nalai om dingni kintu last khai pedal hisabai ngongai thango ta actually ani almost sane mane ke ang chini sikla ro youtube no be entrepreneur जों job no माने depend खायो entrepreneurship no sun गोबां focus ma खायो जेमन आनि कासे साजेस आमु संगाइছিল दो ता farm रो जों work farm रो जोंनि poultry farm रो गोबां मा ताबो तो fruit plantation रो जों गोबां मा जायो किन्तु बाखा मोसं खांखै चिकन मिकन हतेन जों सुरु खायमोन आरो जों वर्क फार्म खायनाय बोसों नाम बासाला एक बছर अनेक কিছু পরিবর্তন मन आं ताव मास आनि स्टुडेन्ट लाइफ दं फरो
An thani vision kuno karikha. Tam khainai. Gapura ang wanso gani chicken dun bisa jaga tong, bisa jaga tong no. Rabat kai shuru khain. That's ang college pori tong. Na jawal na tamne bono na labor na wo ang jinu khuro khai ka starting तो कुछ जगह पे करना होगा नहीं starting तो कौन एक जगह पे मार खाएं खाई क्या अगर vision तो ना इमाम तो ना सालचा राबा तोड़ना है सालचा राबा डालना है सालचा नहीं आन अंगना है जीरो तो मनी 10 টাকা फन अंगना है 20 টাকা अंगना है अब बारी नहीं है सी itu बहुत नहीं कैसे vision तो ना angka ini wak makan lima tahun paypun jadi cengeng angka angka sekitar 10 bosan bisa borok kasih kamu survive kan jadi wak jadi ne 20-25 টা যদি লিরমান লাস্ট লিরমান কানকে মাসে দুইটা ফালকান নিন থানি 1 লাখ টাকা ইনকাম ফাইনি এমন কোনো হাসালিয়া আর নং আর ওয়াক ফার্ম খাই যদি ওয়াক বাড়ি ফালিমাং খাই তো 1 লাখ টাকা তো নং নিনি থামানি নিনি খরচনি বাদে নিনি 1 লাখ টাকা দন 1 লাখ টাকা যদি মান ইনকাম খাই কে জব খাই বসমান বস ঠিক आंखा एकदम जॉब इंटरेस्ट के लिए माने कुछ ना कुछ बड़ा सोचना होगा नहीं जॉब खाई बसमान तब 45,000 मानो और तब नहीं 45,000 पर मान इनकम खाने एमन कोनो बिराट कोनो खुशी अनेक स्कोप दङ जेटा स्कोप नङाबो तब तो ऑनलाइन कमा दङ स्कीम बो दङ लोन नाखौ लोन माना नाय मुसुङै दङ लोन फा माना नाय किन्तु बयनियाव गभर्नमेन्ट सिम नार्सिङै दङ साख्रि सिम माना बगै वास नार्सिङ दङ दङ लाइफ सिम सबसे फेल होनाय गाउन बगै ठीक है जदि आमती सेल्फ जिनि सिखला दङ के जों ग्रुप मा खाने तब सेल्फ हेल्प ग्रुप में हयतो गोबां मा स्कीम रजागो गाइडआव फ्री माने गरे जागै दङ जिरो डाउन पेमेन्ट रजागै दङ जों मा खाने केबो ले रां बुरुं लाइले जों लाइफ सक्सेस मन दुगिया नों दिरुबाय आमन थेके सुरु खै बके सामने दिरुबाय आमन थेके नों फाइदिबा बके बरं गनां तमनिबा किन्तु बिनि विजन बिनि इमां तमनिबा किन्तु सक्सेस होन खाइस कमा बरं दिन जा तिन सक्सेस नै बरं बिजनेसम्यान केबो सम्पत्ति कोटी मालिक चिकन हयतेन माफान चिन्तिबो कयजन एग्जाम्पल दङ এখন सालिया बुङा যতন चिकन हयतेन किन्तु तिनि कतर सक पाइ जों किन्तु स्टार्ट मा खाइने কোন একটা জায়গাसिम जों स्टार्ट मा खाइने जे स्टार्ट तिनि अनेक लं निबो जों चिन्ता मा खाइने आरो सिक्ला रक अ सिक्ला फानानो साम हामि गासै विजन मा दंनाय विजन सारले जों बसनाव मा जों युट्युब मा खानाय किन्तु मोटिभेशनल स्पिचआव जों मा खानाय आं दिनै हानि ननो क्यामेरा पनि साइ दङ दा कारण जों चिन अनेक समय मेन्टली फुट नाम माइ तो साउ जों गाहाम गाहाम साउ नङ ठीक दङ किन्तु चिन थानि मेन्टली फुट जों मानिया ठीक अ मेन्टली फुट बर फाइनि पजिटिभ माइन्ड मा तो नाय पजिटिभ भिडियो मा खानाय पजिटिभ यूट्यूब नों मानायनाय पजिटिभ बय नों मा परिनाय तारपरसिम नों खरसा फुल फ्लेज पजिटिभ बरकन बासानाय दा जों पजिटिभ टाइम मानियाब्ले ओ बायरा थांगोन ताय खरसा बर हायबा हाय बुइवा लेमन खाना मंस दङ गै जों ओभरअल चिनि मेन्टली बसुङै चले सार्भाइभ खालामनो दुगै थाङो दा जों फार्स्ट मेन्टली जुदि सार्भाइभ खालामनो गंगै जों 50% किन्तु मोटामोटी चिनि अरनो चिनि सक्सेस नै थाङो कके मेन्टली एकदम पजिटिभ मा दंनाय जरा तो बरने गाहाम हामि दिन फायो कमा नुखा अंकु कमा यूट्यूब नायखा बयबो परिखा कमा सक्सेसफुल जारा अंकरनि बरने कायसा स्टोरी अब किन्तु बेले किन्तु इम्पोर्टेन्ट एबं माने खाना मतो हाइसे गावरो एक्चुअली जों खाना नांगौ ता मते अच्छा सर के ताबुक लुकरो किसा सोङै दंलायमानि अबतो गुबै कायसा भेलिड सोंमुंनो गायमा दङ 24टा एमडिसि तुबुई तिप्रामथा बर' फाइकिया हाइफानो फुल फ्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी ताफानो गठन उंगैमाया आबो कि कोनो बिसिंनि कायसा क्राइसिस दङ हालो नाकि आबोनो ति कोनो एकटा हुजाकजा कक दङ आच्छा जे फुल फ्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी उंगैमाया ताबो ठीक आंबो खोनाखावनि बर' कक सामान रखनो बासा क्वेश्चन खालामनो खानाका यूट्यूब राव खानाका सोशल मीडिया राव खानाका एक्चुअली एमन कोनो करे मबुबा गरा जास्ट समयर अपेक्षा मासे যতন সংযোগ নবীন থানি মজাস সময়ের অপেক্ষা বা সময় নাসিংই দङ কারণ যে কোনো সময় রাইট টাইমও ডিসিশন নাও सिं बुबा गरा आं नुखाव सुदो म सिमिया अनेक नुखां हासि राइट टाइम डिसिजन नाव बगे रेजाल्ट राइट गाहाम नङो हासि गाय एमोनिया जे ईएम सीएम चंखा एकदम किछु खायमाने महामारी खायमाने जों सायमानो ईएम सीएम माफोर कोन खायमे गाउन बगैनो सिं बुबाग्रा जरा समय नासिङै दङ जे मानाय तो मानाय जे माया बखा थैनानै कगिया कारण जों जतन गसि फायजाक दहानि बगै साम खाने बगै फायदामसि ईएम मान लये गारि का अमन प्रमाण जे तिप्रा मथानि जारा वॉरियर स्ट्रक तिनि जे एमडीसी नै रो अमन प्रमाण खायो जेता जों ईएम मैटर
जों तफानि सामं खायनि बगै जों एग्रिड ओंनिनाखा जे समाय तांखा नों नुखना दिनै कुनु इएम बा कुनु एमबिसिस रक बा एमबिसिस रक केफन तर खानाका बा अंनो तै कुनु একটা কিছু স্টেটমেন্ট দিমনি বা आं माना नांनाय बा आं मायखा करि तंगला अमदि किन्तु नों खानाका तांबला मो चिनि बुबागन गाइडेन्स बाय सरि तंमन बगै जों जे बुबागला दो गसेनानै बगै जतन गसे जागान बगै बखा परिष्कार खायनो चिनि बर कुनु नों नुखना सीएम खर्चा संखा ओके फाइन youth and then dynamic leader त्रिपुरा जो साना थाखा जतन youngest नि बिसिङाव खर्चा सीएम हाइसे चिनि सिके बाबुनो आईएएस ऑफिसर हां डेडिकेटेड पर्सन रेडी का वेल चिन बुबागन डिसीजन कहम ना गे जों अमन जों गसेनाव हाइसे चिनि जट इलेक्टेड एमडीसी हिन्दु एमएलए हिन्दु नों ताबो दि कक्टेसन सामा खाना कला बिकज बुबागन थेनि चिनि फेक दंगो बुबागन जरा नासिङै दंगो अजरा ते बिसि नासिङ नांगला फाइ दंगो अमबयासु कुनु माने टेनसन नानानै गे राज्यबासी रकम जरा कुनु चिन दलनि बिसिङाव बा बुबागन बाय कुनु मल माने बा दलनि दल कुनु मन माने करि हाइसे जादो already 55 minutes जोंनि थांका सिनि लाइभ स्ट्रीमिंग कग्लाम पान्दा ताबसु जरा नाय दंखो गोबां ऑडियंस ताखरो बुखरक नर टाउफानो अ चैनल कताल को हमके सब्सक्राइब खाइदे चैनल नो अ चैनल ग्रो दं थानि उनरन सुबा बेलेखे नांसुबो हाके पाइथागो सर अबनो नि थानि जों सिलायना मुसुगनाय जे तामनाय त्रिपुरा हास्तेव जुदि नाय नेखेंखाय SIR नि इशू प्लस illegal immigrants ni issue oboto SIR by illegal immigrants ni issue অবশ্যই বেলেখে গানা গেনে নি কক বরংনি বিসিঙ্গ হকে SIR ni ত্রিপুরা হাস্তিনি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন স্ট্যাটাস বাহাই চলিউই দं অবো বুফুর রগ চেঙ্গিমান তাই তামো जों तर्क तंनानै उचित जे खरकसा SIR टेस्ट जों खांखाय अ जागाव टिकि थांनानै बगै ताम सानायसा अरे एक्चुअली SIR तो ठीक पॉजिटिव वे जदि कबि नो फातारहानि बरनो कासुनानि हिंखाय तो थिं दं किन्तु लास्ट अमनो आं जे वेंगलो जे एक्सेस खायमनो मनि मतो सारा इंडियाव सोंनानि को एक सेकेंड सर फ्रम गनांजो आलमालामिन मैडम नो बेलेखेनो हामबाय नों लाइभ बक नर जतन साइमनो तिनिसिन लुगि तंगो बरं मुनां सर MLA बिश्वजित कलाई सिन लगी तंगो नरक तुमुं सोंनामु संखाय लाइभ चाट नि बिसिंति खाय सोंगिमानो या खायबा फोन कॉल खायमानो 8974868093 और नंबर सर प्लीज नहीं एक्चुअली SIR तो सारा इंडिया में दं किंतु SIR नायनाय दिन जे जगह इलेक्शन ना प्रजिम खाय निनि वेस्ट बेंगल इलेक्शन खायन बगै SIR खाय वेल एंड गुड किंतु आं नुया जे SIR शुद्ध बगै SIR खायने हायदा नियर अबाउट 26 lakhs SIR मुंगै वोटर बातिल खायजा by 96 lakhs बरनो वोटर बाट खाय SIR नि ओके SIR रियल SIR खाय दंगो ना डुप्लिकेट SIR खाय दंगो माने बर कन्फ्यूज दिनि हायसे बे तांगे मुस्लिम जिमेंगना SIR हिंदू के फाइमिया दबा फाटार हानि तीन त्रिपुरा जदि SIR खायना थांका मैक्सिमाम सामना खायना दारा फाटार हानि फाइनाय र बनज खायने बले SIR किन्तु नंनानै ताबो SIR ना थांपुरो शुद्ध मुस्लिम टारगेट खाय SIR खाय जागोन जे बरन टारगेट खाय न किना बरक टारगेट खाय जागोन माने একটা বুট ব্যাংক পলিটিক্স একটা অন বই একটা চক্রান্ত চলি দं হাইছে SIR খায়न বগै মুসলিম হিন্দু নাই যতনে কিন্তু SIR आउटयो फाइ जदि खायंगांगै किन्तु ताब जातै बसति अंखारनो आल्टिमेटली फाइनल रिजल्ट बसुकनो 2028 नासिपन SIR खाय दंमोन कारण जों नुखा जे बिगत दिनि जे SIR जे तरिका जों नुखा हाइसे नंनाय दि आं सामोन नांजानि 2028 मुस्लिम नोटर बात बिखायनो बगै एक SIR रेडी खाय दं हाइसे अलमोस्ट आनखौ आनसुगो कारण मो SIR पिउरलि SIR नि हाइसे जों सायमनै दंले 1958 नि सिगां 49 नि सिगां साबो दं साबो करै साबो मेजरिटी सायमन बेसिङरो SIR खायबा जों सायमन हाइसे 1971 नि सिगां बैबोसो दं माने दिनै जों बर' सबायखा आव बर'नि फायगा नों साला और SIR नोंथां मिनिं दं और सम्पूर्ण साइज माने दं কিন্তু একজন এখনো আজ পর্যন্ত পুশব্যাক খাইনেন বগৈ और जे रिफ्यूजी जेता इलिगल इमाइग्रेंट जेन दंमोन मा खरसाम रह जागा साला नॉट ए सिंगल पर्सन शुद्ध एकमात्र रोहिंग्या फाइके रोंग हरका बास बट दिस इज नॉट आवर इश्यू
जों चिनि issue angka illegal migrants is illegal migrants hai either it may be Bengali, it may be this one Rohingya, jisbang thum whatever, but illegal migrants is illegal migrants. Itu omno tini SR mungnawu কিন্তু অরো যে পলিটিক্স থানাই দমনি মরব সঙ্গনা দিগলা খাইছে স্যার বেলেখান হামবাই কে বেলাই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন ফাইজাক স্যার অব তুবুং পসিবল লংখাইবা ওকে ওকে বরং গনাং টুফু দেববর্মা বসিজানি চাইতোখা ত্রিপুরা একর হ্যাজ নট বিন ইমপ্লিমেন্টেড ইয়েট দেন হোয়াই আর ইউ পিপল স্টিল স্টেইং উইথ বিজেপি স্যার অন তিতাম সানা yes mo roto bon sunggu noto jeng roton khana kana jeng nai tongo bono chin bubagra nai tongo time jeng chin bubagra je decision nai jono nai then will move faise jeng tao bo je sarkar tone chin kun interest kare because no joton issue chini sarkar tone ni matlab sudu ekta no matro jeng ti prasa ekonno implementation khaine ni but till now jeng chini government of India যেহেতু জন কংগ্রেস जों त्रिपुरायाव ঠিক নুগুই दङ त्रिपुरायाव जों जेबाय माने अपोजिशन रुल जों खाइमा दङ এবং जों अपोजिशन हासि त्रिपुरा मथन अपोजिशन हिसाबै खाइ दङ ता फाइट जों खाइ दङ गाव नरक सिंयापन जिन थानि दङ जथेष्ट अ जे माइन जेन ताखुना मन सानामु संगो नरक जे सोंमानि अब जिन थानि अलरेडी दङ जिन बुबागान थानि अलरेडी दङ बाट जों जरा नासिनै दङ बुबागा नासिनै दङ जोंनिया बसिन बुबागा डिसिसन नाना जे दिन डिसिसन नाखा जों आदिन रेडि हाइसे कारण पाब्लिक तो साबिक सोंनाय न हाइपनो कायसे पलिटिकल पार्टी बाय नों जखन एलायन्स खाइके जखन नों कायसे एग्रीमेंट खाइके नट एलायन्स माने एग्रीमेंट जे जागा खाइके एग्रीमेंट नि इमप्लिमेंटेशन नि अलगे जों जानाय बिले जों नन रनाय दंमोन न कागै थांका आव ने नाफोर साब जवाब नायबा जों अमन नाय दङ जेटा जों बरनो क्वेश्चन माने बरसनो क्वेश्चन खायो जों बन क्वेश्चन खायना जरा फाइ दङ अ जरा किसा नासिंनासि ताइ बिसि क्रि खाइसे 2028 যখন ইলেকশন গানো আফর অমনি রেজাল্ট বড় গাহাম মানাই হয়েছে যে তিনি বুঝাতে বড় যে তনে ইমপ্লিমেন্ট খায়া দং মানে অবশ্য জরা নাসিং মা দং কারণ এভরি 5 বছরের অন্তর ইলেকশন হবো ইলেকশন কিন্তু ন্যাশনাল পার্টির जों দাবি না কিন্তু ইলেকশন টাইম মানা না কিন্তু নাসিংই দङ ত্রিপুরা যত চিন ত্রিপুরা মন কইনাই খামালংনাইছে Sir, Ozaga Ed Kaitang if there is to be a chief minister from Tripura in 2028, what should be the alliance account? Over to most important Koktam Sanasa. Nah, actually not to Kanakana, the chief minister. Nothing is impossible. Tangi yang naba. Aram sengmono. Haiman sengoro onko kai calculation kai sengoro no manajotan kuchu phone ko dia. But chin bubagan tan joto already noksa tongo. Abo belai sakau sakala o je monor khana kana je poro chung tibra se korna puro onek jaga social media viral bugi thaka जों tibra se kor man chinai ung sinai aseng paikha tok mala sala sinai ar tu kishoring nu khai to omro focus nge boi chin sotor rok sono planning khai to nge जों o planning जों tang bin sujo ne ba ni ya ga je ostro tomono jodi nung phunlu ka hangke bonni hete ke dui jaba ostro kari khina কিন্তু অমর ঠিক 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী 99% চান্সেস দं बिकज नाव साइमानो थांनाय जे 2023 इलेक्शन चिन्ता किसिजा फैक्टर माइन बगै जों किसा फेलर बैकफुट थांगा स्राय पॉलिटिक्स नों जेफोर फैक्टर माइन जरते जों माइनॉरिटी थिक जों फैक्टर मानो ताबो चिन स्कोप दंखो त्रिपुरा जब अ 20 टा सीट जों ताबो फैक्टर मानखो हाइस कारण और साइटनि जागाव नों स्राय नायनाय एमन नाथिं इज इम्पसिबल माने ताहने बनो इम्पसिबल कुनु माने क्रै जों 13 टा एमएलए खाथिक जों 10 टा मानफान जों फैक्टर मानखागे दिनै मुख्यमंत्री सावने जों डिसाइड खालामगोन ठीक बा अनफॉर्चुनेट जों सामनो हाय सिट चेनका बागमा हाय सिट चेनका सान्ति बाजार हाय सिट चेनका दिनै जों बस कांगो जों 100% जों बिलीव खायो जता जों बो कयटा जागाव गोबां कैंडिडेट निमान बगि चिनबो मिस्टेक खासि थांगे स्राय जों जगह 42 43 जगह जो कैंडिडेट चूज खाया मो अल्टीमेटली बीजेपी फायदा का दिनै बीजेपी जे स्टेट आसक दमन जे 31 बथि जे मानमानि अब बिकॉज ऑफ त्रिपुरा मथन दाते न माखासे गोबां सीट मान दाते ब्रॉक फायदा का इन द मेबे जों बरनो पाइना बिया बट जों मन दाते ब्रॉक फायदा का किन्तु जोंबो तो बार-बार अमति अब बिजि बुट परसेंटेज
39% जेबो भोट लास्ट इलेक्शन ঠিক 39% ते बाकी 69% अपोजिशन ओमफ्राय तारमाने मा समझे अपोजिशन गोबां तारमाने त्रिपुरा रायजोआव सासे सेमोनै दङ ताबो स्टेबल একটা गभर्नमेंट जाहैसे गावनि बागै नासिंदि नरक ताखुकसं जेन बुबागारनो नक जेहतु बिलिभ खाइतेस सिपिएम ने जों पार्टिस्टा बर सरकार सारि फाइका बुबागारनो दसरो नुसुजि नायदि 5 বছর पायाखौ जों हाइनब्ले হয়তো 3.5 বছর ओंखाना ओमफ्राय बुबागारनो जों लगे मारिनाय कारण एकबार फेल ओंखा दुइबार फेल ओंखा कोन आर ताङै जों तिब्रासा मुख्यमंत्री इयां मानिबा ताङै इयां ना तंबा आंनि मानो बीजेपी ओंखा रम 20टा मथा 20टा निनि सिपिएम 20टा फर तामनायसा आंनि मामले 3 कोटी साइ आपरो जे तिब्रा मथा थांनाय दिगिनो सरकार सिपिएम बाय बीजेपी तो मिलिमाया माया सागाटा सुजा हिसाब आंनि आमन कोन को गेबलेना आपरो सिपिएम बाय थांबो जोंनो सीएम मालाखौ गसिनाय बीजेपी थांबो जोंनो सीएम मालाखौ गसिनाय हेसे कांग्रेस थांबो गसिनाय हेसे काजियाबो नाथिं इज इम्पसिबल साना गेतिब्रासे मेजोतिं नांगि हेसे जुतिं मंमद बैसाबा चिनि मावनिया मानिक साहा तावन जे सीएम बको साहा बखै साहा रक मेजोरिटी ngै देबो मुख्यमंत्री मानबा आबि आबले जास्ट पलिटिकल भाबि नसुं टेकल माखायनाय त्रिपुरा जो जों पलिटिकल बायनो हा सेगिना जाखा जों दसर सार सनो अनेक किसु पलिटिकल मोटिवेट खैयाखै सेगिना काहा जों ताबो जों पलिटिकल मोटिवेट खैनो जों सिनि हानो जों सेगि नाफिनाय अबस्लाय स्राय हिस्ट्री तामने रिपीट इटसेल्फ चिन बुबाग्रा चिन बसखाङाव दङ बुबाग्रानो जों जरा मारिनाय साव टिकेट मान मायाबो ओलसिखौ बाट चिन बुबाग्रानो जों जरा मारिनाय अबो चिन जत त्रिपुरा सावनि तबो नासिब बुंथायखौ ताखर बुखरक तिनिसिन लगी तंमानि बरंमनां सार बरंमनां एमएलए बिश्वजित कलय बेललेखेनो क्लीन ताई क्लियर एक्सप्लेनेशन खाजनि साइटका जेसु जरते संमानखा तिनि जराव पसिबल लंखा बिन थानेव जों सुमुरक तुबुई बनो प्रेजेंट खाजनि साइटका नरक बाहाय नांजाखा खाखायो तिनि कगलामराव बेलेखेनो नरक खाबाय खुबैनो नाय दङ ताव फनो आसखौ मो ऑडियंस आं वानाव अ जराव केबो लेला लाइमनि जरा आहाय फनो नरक नाय दङ जरारि दङ लगिरि दङ बरंनांजोक आलमालामिन मैडम नो बेलेखेनो हामबाय नोंसिका थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ननो बेलेखेनो हामबाय ताई जत नाय टंनाय गोबां मा चार्ट खायजाक दङ कमेन्ट खायजाक दङ अबत परिलायखांखाय एनिवे जों दिनै डेभलप खालायनानै बुखा थांलायगलाखा अब हायकेनो सयाव नाय दंदि ओंखाय दिनैनि कगलामद्र संरनो मा खलबलासिनाय जरा बखसरे फैया सार बेलेखेनो हामबाय खुलुमखा नाय दंनाय रंनो बेलेखेनो हामबाय दिपर काहाम